Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାସାଦିକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଗୀତ ଗୋଟିଏ ଗାଇ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏ ବେଦୀକୁ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ, ଆମର ଦୁଃଖକୁ, ଆମର ଭାବକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ସର୍ବେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, କିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମନ୍ଥରରେ ଆସ ବାସ କର, କିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଗୀତରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବା।
पापी हूँ मैं, दुखी हूँ मैं, रोगों से मैं पीड़ित हूँ। पापी हूँ मैं, दुखी हूँ मैं, रोगों से मैं पीड़ित हूँ। हे पावन आत्मा तू वर्षा कृपा, मुक्ति दिलाओ जंजीरों से। हे पावन आत्मा तू वर्षा कृपा, मुक्ति दिलाओ जंजीरों से। आराधना स्वामी आराधना, पावना आजा मन में मेरे भर जा, आजा मन में मेरे भर जा। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. कुमारी मरिया मरमा जीशंगमा ईश्वरंग वाक्य शुणिबाकु ताहा बुझिबाकु ता अनुसार जीवन यापन करिबाकु आम्भमानक पाई प्रार्थना करमु। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरि संगरे, नारीगण मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओय परमेश्वरंकर माता पुण्यमयी मारिया, आम्भेमाने पापी आम्भमानक निमंते वर्तमान व आम्भमानक मरण समयरे निवेदन कर। पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु, जेपरि आद्यरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगान्तरे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय जीशु, जय जीशु। कुह प्रभु, कुह प्रभु, कुह प्रभु, कुह प्रभु। तुमरि दास शुणुअछि, तुमरि दास शुणुअछि। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, जीशुଙ୍କ आत्मा, जीशुଙ୍କ आत्मा आम अंतरे आम अंतरे आसवास कर, आसवास कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जीशु, जय जीशु। एम्माउस पथरे बा एम्माउस शिष्य माने जीशुଙ୍କର पुनरुत्थान ପରେ ବା जीशुଙ୍କର क्रूश मृत्यु बळी ପରେ जेरूसलेमରେ ରହିବା ପାଇଁ पवित्र आत्माଙ୍କର आगमन ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ପାଇଁ जीशु स्पष्ट भाବରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ आदेश ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଏଠି ଅଛି କ୍ଲାୟଫାସ୍, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହେଲେ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନ ମାନିକି ଆଉ ଜେରୁସଲେମରେ ରହିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଇହୁଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁ ଦେଇଥିବା ସେ ପୁରସ୍କାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଭୟରେ, ଦୁଃଖରେ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା କରିକି ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। 7 ମାଇଲ ପ୍ରାୟ 11 କିଲୋମିଟର ଜେରୁସଲେମରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଆକା ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ।
ହେଲେ ଏମାନେ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ ଅଛି, ଡର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, କିସ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ସାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଗୋଠି ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଠି ଯାଇଥିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଳି। ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବସାଧାରଣ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଗିର୍ଜା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମର ଏହି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯୀଶୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁନଃ ଯୀଶୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର, ଆମ ତରଫରୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ। ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? ଏହାଙ୍କୁ ତାକୁ ଡାକିକି ଫୋନ୍ରେ ଏ ଝିଅରେ ଏମିତି ହେଲା, ଏ ଝିଅ ସେ ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ପଳାଇଲେ, ଏମିତି ଆକା ସେମିତି ଆକା ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଗପିଲେ ଯୀଶୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ସେ ସମାନ ମୋବାଇଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ହିନ୍ଦୀରେ ହେଉ, ଇଂରାଜୀରେ ହେଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କି? ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ସବୁ 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 ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ଖାଲି ଖବର। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି? ଏଟା ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଜେଡି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ମୋର। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ। କେଉଁ ବିଷୟ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଟିକେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ, ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭାବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ରୋଗୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଅନ୍ଧକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ରାସ୍ତା କେମିତି ଆଗ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ହେବାର ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ, ଆମ ସଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତୁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଦୁଃଖରେ, ଅଭାବରେ, ପଇସା ଥିବା ସମୟରେ, ପଇସା ନଥିବା ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ध्यान केन्द्र हॉल सब कला बेला आम प्रार्थना कलु प्रभु आम संगे रहंतु ध्यान हॉल सब है बर्तमान प्राय 6-7 लाख टंका ऋण अच्छी आम प्रार्थना करवा प्रभु आम संगे रहंतु प्रभु आम संगे रहिले कौन हेब आमर सब विषय आमर अभाव सब से नेबे किंतु आमर असुविधा प्रभु को आम जीवन को न डाकिकी डाकिबा से समय मध्य काम कले केते भल हेइतांदा माने निजको ईश्वर बनैला परी मो जीवन रे सदा प्रभु को विशेष किसी करि पारिबे नाही तेणु मु निजे तेणु करिका संध्या समय आमको टिके प्रार्थना पाई मध्य हमको समय नाही दिन बेला किछि ना किछि समय प्रभु वाक्य धरी बसिवा हमको समय हो नाही पवित्र बोली गोटे उत्सर्ग करी प्राय आम समस्त प्राय 10-15 किलोमीटर भीतर थिबा लोक माने आका केते जन आंभ मान भीतर प्रभु पाए गोटे बोली उत्सर्ग करी दिन आम आरंभ करुछु निजे निजे को चिंता करवा दरकार प्रेज द लॉर्ड हेले प्रभु आम संगे रही जांतु प्रेज द लॉर्ड जय जीसु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद जीसु हेले देखंतु मोर भाई और भौणी माने एम्माउस शिष्य माने भयरे जेरूसलेम छाड़ी जीवा भयरे ईश्वर सेमानक पई कुहा जाइतिबा सही जागा छाड़ी की मनिचार जाउतिबा सही व्यक्ति माने जीसु विषय गुड़िक कथबार्ता कला बेलू जीसु निजे से संगे आसिले वाक्य जीसु से वाक्य परिवेशन कले हेले मध्य से चिन्ह पारे ना जीसु निजे से पाई बोली उत्सर्ग कले तार फल जीसु से चिन्हिले से मानसिकता पूरा पूरी बदलैला जो विषय भय से देखुले जेरूसलेम से जहा का बेसी माने साहस सहकार धैर्य सहकार से माने फेरी जाउछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जय जीसु हेले आम जीवन रे जेते अधिक प्रभुंगर बोली रे आमे जग देबु सेतिकी आमे खुशी रे रही पारिबु आमर ड्यूटी आमर भविष्य आमे कौन करिवार अछि सब बहुत स्पष्ट हेबो मु कहिबी 10-15 किलोमीटर भीतर जेउटी आपण माने अछंदी सेठी गोटे यज्ञ पाए माने गोटे कैथोलिक गिरजा अछि सकाळ सकाळ जाई कि गोटे पवित्र बोली रे जग देई कि बोली गोटे उत्सर्ग करी से दिन आपण आरंभ करंतु देखिबे प्रभुंगर आश्चर्य कर्म गुड़िक आमेन आमेन अल्प समय निर्वदार में रहिबा प्रवृत्ति समय का आराधना से सदा प्रभु में आराधना करिबा अंभमान गपाय दिव्य प्रसाद है कि आम मुचिरतिबा आमोर प्रभु आमोर सही आराधना पूजा सम्मान आमर स्तुति वंदना प्रशंसा ग्रहण करिबा पाय आम वेदी रे विराजमान सही प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो वाक्य में शुणिलु से वाक्यर से आलोक रे मु वर्तमान कुआड़े अच्छी माने सदा प्रभु मो पाई देइतिबा सही योजना अनुसार कुआड़े मु को जहा वर्तमान मु जेवाड़े अच्छी ता ही प्रभुंगर योजना अनुसार ही मुझसे जगारे मु अच्छी जेरूसलेम रे रहिबा पाई प्रभु आदेश देला परे मु एम्माउस जिबा पाई दौड़ चौकी निनिवे रे जाई कि वाक्य प्रचार करिबा पाई
ଜୋନାସକୁ ଈଶ୍ୱର ଡାକୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇ ସେ ନିନିବେକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ତାର୍ସୁସ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାର ଫଳ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସିଲା ପରି। ପରିଶେଷ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଆକାଶ ନିଜ ନିଜକୁ ସେ ଦେଖିଲା। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ଯେଉଁ ପରିବାର, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ସାଗି ଯଦି ଆଜିକାଲି ସେଠି ଦୁଃଖରେ ଆକା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ? ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡ଼ି ଯିବା, ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡ଼ି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଫଳ ହେଇପାରେ। ଫେରି ଆସିବା, କରିଥିବା ସକଳ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ମୁଁ ଏଟା କଲି ସେଟା କଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଥିବା ସେଇ ଯୋଜନା, ଜେରେମିୟା 29:11, ତୋ ପାଇଁ କରିଥିବା ଯୋଜନା ମୋର ମନରେ ଅଛି। ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କଳ୍ପନା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଥିବା ସେ ଯୋଜନା ନ ବୁଝିକି କେବଳ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏତିକି ଆକା ମୋର ମନରେ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଅଛି। ଏମ୍ମାଉସ୍ ପଥରେ ଆକା ମୁଁ ଅଛି। ଫେରି ଆସିବା, ପ୍ରଥମ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏମ୍ମାଉସ୍ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବା ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କେଜାଣେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପ୍ରାସାଦିକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କଲାବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଅଗଣ୍ୟ ଦେବଦୂତ ସତ୍ସାଧୀଗଣ ଆମ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୀତ ଦଳ ସଙ୍ଗେ ଏ ଆରାଧନା ଗୀତରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଆମେ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା। आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना हर शुभ में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। हर शुभ में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना।
आराधना, पराक्रमी तेरी आराधना। पवित्र प्रभु तेरी आराधना, पराक्रमी तेरी आराधना। सामर्थ पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना। सामर्थ पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। ଆଖି ବୁଝି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ରହିବା। ହାଲେଲୁୟା ଆରାଧନା ଆରାଧନା, ହାତ ଛାତିରେ ରଖି ରହିବା। ଆରାଧନା 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 ଆରାଧନା, ଆଖି ବୁଝି ହାତ ଛାତିରେ ରଖି। स्नेहमय तुम्हें प्रेममय, तुम्हें स्नेहमय तुम्हें प्रेममय। तुम्हें महासार अधिक किरण, तुम्हें महासार अधिक किरण। पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मांग नाम रे आमेन। आम प्रभु जीशु कृष्ण को अनुग्रह, परमेश्वर प्रेम और पवित्र आत्मांग सहभागिता आपण मानंग संगे रहू एवं आपणक आत्मा संगे रहू। आसंतु वर्तमान करुत्तिबा सकल पाप गुड़िक लागी करुणामय प्रभुंग ठारू क्षमा मागिबा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एवं आपणक सम्मुखरे हे मोर भाई और भौणी माने मु स्वीकार करे जे मोर दोष मोर अत्यंत गुरुदोष हेतु मोर चिंतारे मोर भाग्यरे मोर कार्ୟରେ एवं मोर कर्तव्य बेलारे मु अत्यधिक पाप करिअछि। अतएव आमर प्रभु परमेश्वर निकटरे मोर निमंते निवेदन करबा पाई चिरकुमारी धन्य मारियांकु सकल दूत साधु साध्वींकु एवं आपण मानकु हे मोर भाई और भौणी माने मु विनती करूअछि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आंभमानक प्रति सदैव हुअन्तु एवं आंभमानकर सकल पाप क्षमा करी आंभमान को अनंत जीवन प्रति परिचालना करंतु। आमेन। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे कृष्ण दया करो, हे कृष्ण दया करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु तुम्हें साधु अगस्टिन को जेव आत्मा प्रदान करुथिलो
ତାହା ତୁମ ଧର୍ମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନଭିବୋଧ କର, ଯେପରି ଆମେ ଉକ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତୁମକୁ ସକଳ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉତ୍ସ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତୁମ ପ୍ରତି ହିଁ ତୃଷିତ ହେବୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଧାର ରୂପେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ। ଏହା ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ, ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଜୀବନ ଧାରଣ ତଥା ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆମେନ୍। ଅନାଭୂତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଅଭୂତଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ଭାଇମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କରିଅଛନ୍ତି। ଅବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ଆମ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବଳି ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳିୟାନ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। परमेश्वर को धन्यवाद। अध्याय 24 पदसंख्या 13। ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରାୟ 7 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏମାଉସ୍ ନାମକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ଉଠି ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ସେମାନେ 11 ଶିଷ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। प्रशंसा है। भाई भौणी माने प्रार्थना करंतु, जेपरी मोर एवं आपणमानकर ही नैवेद्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरंकर ग्रहण योग्य हुए। निज नामर महिमा ओ गौरव एवं आम्भमानकर तथा निखिल पवित्र धर्म मंडलीर मंगल निमंते प्रभु आपणक हस्तरु ए नैवेद्य ग्रहण करंतु। हे प्रभु, आमे आम मुक्तिर स्मृति उत्सव अनुष्ठान करी तुमको विनय करुवछु, जेपरि संस्कार आम पाई एकतार प्रतीक और प्रेमर बंधन हो पारिबो। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मध्यस्थतारे एहा तुम निकटरे आमर सविनय निवेदन। आमेन। प्रभु आपण मानक संगे रहंतु एवं आपणक आत्मा संगे रहंतु। हृदय उत्तोलन करंतु। आमे प्रभुक प्रति आमर हृदय उत्तोलन करुवछु। आमर प्रभु परमेश्वरंकर धन्यवाद करिबा ताहा करिबा उचित व संगत। हे प्रभु परमपिता सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, आम्भमानंकर प्रभु ख्रीष्टंग मध्यस्थतारे सर्वत्र सर्वदा तुम निकटरे आम्भमानंकर कृतज्ञता ज्ञापन करिबा एकांत उचित परम मंगलकर। तुम्हें साधु अगस्टिन निवेदन द्वारा आम्भमानक संरक्षण करिबा पाई, ताहांकर धर्म प्रचार रे आम्भमानक शिक्षा देबा पाई एवं ताहांकर पवित्र जीवन द्वारा आम्भमानक अनुप्राणित करिबा पाई, ताहांकर सम्मानार्थ एही पर्व मंडली रे अनुष्ठित करिथाओ। अतएव स्वर्गीय दूत बाग्नि और सात स्वाधीन संगे आमर कंठ मिलित करी आमे करुवछु तुमर जयगान। पवित्र 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 स्वर्गीय बाहिर प्रभु परमेश्वर
स्वर्ग मर्त्य तुमर गौरव परिपूर्ण ऊर्ध्वलोके तुम्हार जय धन्य जे प्रभु नाम आसती ऊर्ध्वलोके ताहांकर जय। हे प्रभु तुम्हें वास्तव पवित्र तुम्हें समस्त पवित्रतार उच्च अतएव आंभे माने सबने प्रार्थना करू हे उपकार उपर तुम आत्मा को शिष्यर बाद तुल्य प्रेरण करी पवित्र कर जेपरी से गुड़िक आंभ मान पाई प्रभु जीशु कृष्णंकर शरीर और ऋतुरे परिणत हेब विश्वासघातकता सज्ञ करी स्वेच्छारे जातन भोग करने समय जीशु रोटी नेले और तुमको धन्यवाद दे ताहा खंड कले एवं निज शिष्य मान को ताहा दे से कहिले तुम्हें समस्ते एहा निय एवं एतिरु भोजन करो कारण यह मोर शरीर जहाँ तुम्भ मान को निमंते बोली दिया जीव। सेहीपरि भावे रात्रि भोजन परे से पान पात्र नेले पुनर्बार तुमको धन्यवाद देले एवं निजर शिष्य मान को ताहा दे से कहिले तुम्हें समस्त एहा निय एवं एतिरु पान करो कारण यह मोर रुधिर पान पात्र नूतन और चिरस्थायी व्यवस्थार रुधिर जहाँ तुम्भ मान तथा अनेक पाई पापर क्षमा निमंते ढाली दिया जीव मोर स्मरणार्थे तुम्भे माने यह करो। विश्वासर रहस्य हे प्रभु तुम्हें पुनरागमन करबा पर्यंत आमे माने तुमर मृत्यु घोषणा करू एवं तुमर पुनरुत्थान प्रकाश करू। अतएव हे प्रभु आंभे माने ख्रीष्ट मृत्यु पुनरुत्थान स्मारकी पालन करने समय तुम सम्मुखें उपस्थित रही तुम सेवा करने तुम्हें आंभ मान को योग्य विवेचित करुवा हेतु तुमको धन्यवाद दे जीवन रोटी मुक्तिर पान पात्र तुमको अर्पण करू आंभे माने सबने प्रार्थना करू जे कृष्णंकर शरीर और ऋतुरे अंशग्रहण करते आम समस्ते पवित्र आत्मा द्वारा सम्मिलित होई एक होई पारू। आसंतु आमर सकल प्रार्थना उद्देश्य गुड़िक पुणी थरे बेदी आड़े में आनिबा जाजक मानकर हाथ रे थिबा प्रभु जीशु कृष्णंकर पवित्र शरीर और रुधिर संगे आमर सकल प्रार्थना उद्देश्य गुड़िक पिता परमेश्वर मान उत्सर्ग करवा ताहांग द्वारा ओ ताहांग सह ओ ताहांग द्वारा हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मांग सह सकल महिमा ओ गौरव तुम मरी हो जुगे जुगे आमीन। त्राणकर्ता आदेश एवं दहांग दिव्य शिक्षार अनुप्राणित होई आमे भरोसार सह प्रार्थना करिबा कि आंभ मानंगर स्वर्गस्थ पिता तुम्हारा नाम पूजित हो तुम्हारा राज्य आसु जेपरि स्वर्गरे सेपरि मर्त्यरे तुमरी इच्छा पूर्ण हो आज आंभ मान को दैनिक आहार दियो आंभे माने जेपरि निजर अपराध क्षमा करू तुम्हें सेहीपरि आमर अपराध क्षमा करो प्रलोभने पड़िबा आमान को छाड़ नहीं किंतु मंदरु आमान को रक्षा करो। हे प्रभु आमे विनती करू आंभमान को सकल मंथर रक्षा करो एवं सदैव आम जीवन काल रे शांति दियो जेपरि आमे तुमर अपार करुणा रे सर्वदा पाप मुक्त हेबु एवं सकल उद्वेग रक्षा पाइबु आंभे माने सही दिन अपेक्षा रहीअछु जब आमर मुक्तिदाता जीशु ख्रीष्ट पुनर्बार आगमन करी आमर मंगलमय आशा पूर्ण करिबे कारण जुगे जुगे रही तुमर राज्य तुमर पराक्रम तुमर महिमा। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम निज प्रेरित मान को कहीअछ मु तुम मान को निमंते शांति रख जाऊँगी मोर शांति मु तुम मान को देउछि तुम्हें आमर पाप प्रति नुह कि धर्ममंडली विश्वास प्रतिष्ठिवाद कर एवं सदैव हो तुम इच्छा प्रकार रे आंभ मान को शांति अवेकता प्रदान करो तुम्हें हिम जुगे जुगे जीवन धारण तथा राजत्व करुअछ आमीन।
प्रभुंक शांति आपण मानक संगे सर्वदा रहो एवं आपणकर आत्मा संगे रहो। परस्पर को शांति रे अभिनंदन करिबा। हे परमेश्वर कमे शावक तुम्हें जे जगतर पाप हरण कर आम्भमान को दया कर। हे परमेश्वर कमे शावक तुम्हें जे जगतर पाप हरण कर आम्भमान को दया कर। हे परमेश्वर कमे शावक तुम्हें जे जगतर पाप हरण कर आम्भमान को शांति प्रदान कर। देखो परमेश्वरंग रमेश शावक देखो ताहांकु जे जगतर पाप हरण करंती धन्य जे माने मेष शावक भोजी प्रति निमंत्रित। हे प्रभु तुम्हें जे मो गृह प्रवेश करिब सेथिपाई मु यज्ञ नुहे केवल पदे मात्र कुह एवं मोर आत्मा सुस्थ हेब। हे प्रभु तुमर भोजर अंशदार करी आंभमान को पवित्र कर ताहांगर रहस्यमय शरीर अंग प्रत्यंग रूपे जहाँ आमे ग्रहण करिअछु तदृश्य जीवन यापन करबा पाई आंभमान को अनुग्रह कर। आमर प्रभु जीशुख्रीष्ण मध्यस्थतारे तुम निकटरे एका आमर सविनय निवेदन। प्रभु आपण मानक संख्ये रहंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मानंकु आशीर्वाद करंतु। आमीन। यज्ञ समाप्त आपण माने जावंतु एवं प्रभुंग समाचार घोषणा करंतु। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वप्रथम मोर साक्ष्य कहवा पूर्व मु धन्यवाद दिए। आज साक्ष्य कहवाई अंततः मु बेदी सामने ठिया तेणु पुनर्बार प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रकृत में अनेक अनुग्रह पाई यथेष्ट अनुग्रह पाई किंतु से समस्त अनुग्रह विशेषकर मु नष्ट भी कर देछि किंतु अल्प गोटे 5 मास व्यवधान विशेषकर ध्यान केन्द्र सहित मुझे टच रे रही प्राय आज को 2टी बड़ आशीर्वाद पाई से विषय में मु कहबा चाहे। मु प्राय 5 मास तले आमर ध्यान केन्द्र डायरेक्टर फादर सहित साक्षात करी आ मोर समस्त सुविधा असुविधा मो फादर को जनई। फादर मते गोटे 30 डेज लिमिट देते 30 दिन गोटे आश्वासन देते ठीक है 30 दिन मध्य किसी कार्य होगा जाऊँगी बोली। से समय मोर गोटे बड़ केस थिला जहाँ मु 2016 गोटे गंजेई केस रे मु थिली जेल रे थिली 7 मास खंडे जेल रे थिली तापर बाहरी केस लड़ुली किंतु बहुत भय थिला आ से केस मु जितबी कि नहीं बोली मो अवश्य प्रार्थना केस पे मु प्राय करू नथली जेहेतु प्रभुंकर इच्छा मु तो भूल करिछि तेणु तांकर इच्छा बोली मु रही जाउथली किंतु जते प्राय पाखे आसला केस फाइनल हबार समय तापर किछि किछि मते टिके भय उत्पन्न हला तापर मु प्राय ध्यान केन्द्र को कंटिन्यू आसुथली प्रत्येक दिन से दिन मानकर मु केस में प्रार्थना कली आ प्रभुंकर आ मो प्रति प्रेम हेतु मु से केस रु खलास पाई तापर आ गोटे द्वितीय कथा प्रभु मते बारंबार तो एमती अनुग्रह दौर बोली कहूँ आ गोटे सेकेंड अनुग्रह वर्तमान रिसेंट रे मु प्राय 4 वर्ष है मु सुगर रोग पीड़ित मु मेडिसिन खाऊली गोटे 3-6 मास खंडे मेडिसिन खाइली आ मेडिसिन खाइले मते डाउन हो जाए माने सडन मते 40 भी सुगर पड़े आसे बीपी मध्य मोर हाई थिला बीपी भी लो हो गला सुगर भी लो हो गला से दिन रे मो टैबलेट केबे खाउ नथिले आ मते लिवर भी प्रॉब्लम अछि मु सेकंड स्टेज रे थिले लिवर सुगर बीपी 3टा विषय डॉक्टर को मैडम मत टिके
ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୁହଁ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ। ମୁଁ ବି ଦିନରୁ ଖାଇନଥିଲି, ଟିକେ ଟିକେ ମୋତେ ମୁହଁ ବି ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲି। ଆଉ ମୋର ସୁଗାର ତ ପ୍ରାୟ 380 ରହୁଥିଲା। ଯେବେ ବି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି 380ରୁ କମ୍ କେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିପି ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ 140 150କୁ ଏମିତି ବଢ଼ିକି ହିଁ ରହୁଥିଲା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିବାରୁ ସେ ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସୁଗର ହେଇକି ବିପି ଚେକ୍ କଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିପି ଏକଦମ ନର୍ମାଲ। ତାପରେ ସୁଗର ଗଲି, ସୁଗର ବି ନର୍ମାଲ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୁଇଟା ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଆମର ଲିଭର ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ କ'ଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେହର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଲାଗୁନି। ଭୋକ ହେଉଛି କି? ହଁ ଭୋକ ହେଉଛି। ବେଶୀ ଖାଉଛି କି? ହଁ ବେଶୀ ଖାଉଛି। ଆଇଁଷ ଖାଉଛି କି? ହଁ ଡେଲି ଖାଉଛି। ତ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଠିକ୍ ଅଛ ଭାଇ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମେଷ୍ଟ କରିକି ଆମର ଟଙ୍କା କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ତୁମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ବୋଲି। ତ ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏସବୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୁଁ ପାଇଛି କେବଳ ସକାଳେ ମୋ ମନରେ ଯାହା ଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ 23 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପାପରେ ବିତେଇଲେ ବି ସେଇ ଘଣ୍ଟାଟି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆସି ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବଳିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବଦା ମୁଁ ଭାବେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ମୋର ଔଷଧ ବୋଲି ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାତ୍ର ମୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ ବୋଲି ଏହି ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଆଶ୍ରା ରଖି ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆଶ୍ରା ରଖି ଏବଂ ଫାଦର ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମମତା ମାଳି ଲିମାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇଥିଲି, କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଷମ କଟକରେ ଗତ ମାସରେ ବିଷମ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି, ଆଉ ସକାଳ ପୁରା 10ଟା ଖଣ୍ଡରୁ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼୍କୁ ନେଉଥିଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିପି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରେ ଅପରେସନ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିପି ବଢ଼ିବ, ସେମିତି କେତେ ଥର ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରୁ ରିଟର୍ନ କରାଗଲା ନାଇଁ କି? ସେମିତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଶେଷ ଥରକୁ ପ୍ରାୟ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଲି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଆଉ ମାନତ କଲି କି ମୁଁ 7 ସପ୍ତାହ 7ଟି ଶୁକ୍ରବାର ମୁଁ ଯାଇ ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିବି, ଆଉ କିଛି ଦାନ ବି ଦେବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାନତ କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଭାବରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। 7 ଶୁକ୍ରବାର ମୁଁ ନବଜୀବନ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବି, ଆଉ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ହଁ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିପି ହାଇ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲେ ମୋତେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି। ଆଉ 13 ଦିନ ସେତେବେଳେ ବସି ବି ପାରୁନଥିଲି ଭଲସେ, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ତଥାପି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 13 ଦିନ ହୋଇଥିଲା, ମୋତେ ଭଲ ବସି ପାରୁନଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ଆସିଲି, ଧ୍ୟାନ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଏତେ ଜୋରସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ନାଚୁଥିଲି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋତେ ଦେଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଲି। ବସିପାରୁଛି, ଧାଇଁ ଚାଲି ସବୁ କରିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।